sa amin kay wala pa man kaayo, kaya pa. Pero unya magbakwit-bakwit nami. Dito kami okay, wa pa man nagunang ulan, magbaha pa jud ni. Maglawom pa jud. Tora si Dam. Ay Dam. Welcome to my vlog. Lawom na jud siya. Oh. Na di na ron bakwit unya kay balay man na sa mong landlady. Pag kaya-kaya pa man siguro na, daraman siguro na mabutan. Ha? Rag, luoy kayo ulan.